Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare
Hare
Hare
Krishna, Hare
Ramo
রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে वृंदावन धाम की गौर सुंदर की आनंद प्रभु की अद्वैत चंद्र की राधौर चंद्र की निवास पंडित की धनी गंगा की गौर मंडल की गौर परिकर की गौर धाम की श्री नीलाचल धाम की जगन्नाथ भगवान के सुभद्रा जी की बलदेव जी की ठाकुर की हाथी गोपाल की पूरी धाम की श्री वृंदावन धाम की गोपी प्राणनाथ सरकार की गोविंद देव जी की मदन मोहन लाल की गिरधारी लाल की ब्रजमोहन लाल की गोकुलानंद लाल की श्याम सुंदर लाल की दामोदर लाल की दामोदर मास की दामोदर व्रत की दामोदर व्रत समापन की हरिनाम संकीर्तन की 84 गुरु ब्रजमंडल की संत भगवान की हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की आज के आनंद की एक द्वादशी महातिथि की हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णवगण की अपन अपन गुरुवर्गगण की अपन अपन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय धर्म की आज के आनंद की अपन अपन श्री गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधे हरि श्री राधे परियाबंदी सवार चरण नवद्वीपवासी যত মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্দী হই অনুরক্ত যে দেশে দেশে বৈশে গৌরীগণ উদ্যবাহ গরিবন্দী সবার চরণ হইয়াছেন হইবেন যত প্রভুর দাস সবার চরণ বন্দী দন্তে পরিকাশ ব্রহ্মাণ্ড তারিবার শক্তি ধরে জনে জনে হে বেদে পুরাণে গায় আর যেবার শুনে মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন তাই লুভে মুই পাপি লইলাম শরণ বন্দনা করিতে কত শক্তি ধরে তম বুদ্ধি দেশে ধম্ম মাত্র করি তথাপি মুখের ভাগ্য মনে আমোধমে করণীয় দাস সর্ববংশ সিদ্ধ হয় যমবন্ধ ছুটে জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে মনের বাসনা পূর্ণ জীবিত হয় দেবকী নন্দন দাসে লেবে গয় সর্বরূপ সনাতন ভট্টর গুণাৎ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাই করি চরণবন্ধন যাহার দেবী প্রণাম সদস্য পুরাণ এই ছয় গোসাই কর দয়া চরণে শরণ নিলাম যাও পদ ছায়া তোমার সবার করুণা বিনা প্রাপ্তি গুণের বিষয় অযোগ্য আমি কহিল নিশ্চয় গুণলেশ নাহি আমার অপরাধের নাহি সীমা আমায় উদ্ধার করিয়া দেখাও মহিমা নাম সংকীর্তন নরোত্তম দাসকে দেহ হইয়া কিরূপে পাই পরিচিত পাই সন্দেহ প্রভু লোকনাথ পদে নাহি শরণ তুমি তো দয়াল প্রভু যাহ ভগবান নরোত্তম দাস হৃদয়ের বুঝা বন্ধুতা অখণ্ড বন্দনা রক্তম नाम वैष्णवी भो नमो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे এর মধ্যে জীব
শিক্ষার্থে চাতুর্মাসকে ঋষিগণের মাস বলা হয়। তার মধ্যে সর্বোত্তম আমাদের সম্মুখে এই দামোদর মাস, দামোদর ব্রত। এই দামোদর ব্রত একদিনও যদি কেউ এই ব্রতের অবলম্বন করেছেন, সকলকে রাধারানী তাকে অহিতুকী প্রেম প্রদান করেন। আজ এই ব্রতের মহিমা আজ তোমরা এক মাস অনেকেই কষ্টের মাধ্যমে নিয়ে সাদাহারি সাগাহার একদম সাত্বিক ভোজন নিয়ে তোমরা এই একটা মাস যাপন করেছ। অনেক কষ্ট, অনেক ভুল, অনেক ত্রুটির মাঝখান দিয়ে এই আমাদের সম্মুখে এই মাসটা বিগত হলো। আজকে থেকে সকলে মিলে এই দিনগুলোকে লক্ষ্য রেখে সবসময় সর্বদা কণ্ঠে যেন কৃষ্ণ নাম থাকে, এই ধ্যান সকলের যেন হয়, সকলের এই জ্ঞান, সকলের এই বুদ্ধি, আমারও যেন এই বুদ্ধি হয়। জয় শ্রী রাধে। অনন্ত কোটি বৈষ্ণবের গুরুতি চরণে আমার প্রণাম। আজকে বিশ্রাম নিলাম। জয় শ্রী রাধে। সকলেই বসে প্রসাদ গ্রহণ করবেন আমার করজোরে প্রার্থনা। जय श्री राधे। सखिया बहुत बढ़िया। अरे किशोरी जी की शरण हम तुम्हारी रहते हैं, हमको फोटो कलेक्शन कर दो, बाइक में बोल सबका के मान लो सेठी हो गया। पत्थर तो कहां लाओ पूरा कहां कासरा করে দিয়েছো। जी के बोलो देव जी के, हरिदास ठाकुर के, समाधि मंदिर के, आलारनाथ के, साक्षी गोपाल के, सिद्ध गोकुल के, बोलो श्री पुरी धाम की, बोलो अयोध्या धाम की, रामलाला सरकार की, लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की, सीता रसोई की, हनुमान घड़ी की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, गोपी प्रणनाथ सरकार की, गोविंद देव जी की, मदन मोहन लाल की, गिरिधारी लाल की, ब्रजमोहन लाल की, गोकुलानंद लाल की, श्याम सुंदर लाल की, चारों धाम की, चारों संप्रदाय की, आचार्य वर्गगण की, गुरु वर्गगण की, अपनापन श्री सद्गुरुदेव भगवान की, महाप्रसाद की, अपनापन श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। महाराज की तरफ से भंडारा की, उनकी बाल गोपालगण की, संत भगवान की जय श्री राम। गोपाल बाबा की অবভিয়াস কে বলো তো ধর্মেন্দ্র নাম্বার আছে আমার মোবাইল একদম খারাপ কোনো নাম্বারই আসছে इधर कहाँ गए? बाबा आपको थोड़ा में दूं कि थोड़ा सा चलना चल पहले जब पत्थर बनाने को ना अपना स्पीड क्या है तो भी लगेगी प्रसाद है चलाने का
कौन सा सब्जी? चिट्ठी जगह ऐसे बोल में है। चिट्ठी तो हमने भी दिया था महाराज। चिट्ठी तो हमने भी दिया था। अब दिया चिट्ठी तो बोलो ना क्यों? আমি ভাই বলেছি এইখানে না এই পাশের ডানে चिट्ठी में दिया था। 50 টাকা এই লোকের নেই কিন্তু তাই বলে আচ্ছা পরে চিঠি আছে আগে দূর বাইরে না এখানে নাই जान कैसे नाई हाँ सर रास्ता पागल के पीछे लगाया बोल दे तीन है हमारे पास यहाँ मैं तो छोड़ के চিঠি আছে না না হ্যাঁ আছে এখানে নাই काल की बात है महाप्रसाद अरे वही रानीगढ़ रायवाली के যাও দই লাগবে দই ডাল কোন দিকে দেয় না ওখানে ভালো बाबा कुछ बोलो, मुस्कुरा, स्माइल। बस यही बोलती रहती है आज तोर बड़े माँ बड़ा भाई मन के अंदर देखो कितना अच्छा है तुम्हारा। आ गया बाबा, आ गया।